Dibor Jorani sini koktum pandawa ba sini press meet obono ang Telemera subdivision ni convener ni TSM ni obono sana nayo sing onek naika sini language ni tei sini mani kok borong tinyai sing agi no hote sobaka felman je sing Simon sini sei onek senior mo ko borok guman skill meeting onek ba sobak khlai phai pekam Khamen bisingte tak photo sungmoni kuno kaisa solution mani je sing sanmani borok sungno state government dinani gosia sing onek sing bo thangnai 2023 rogo गोबांनो मेमोरेंडम याफोरका प्रोटेक्ट सब डिविजन कॉलेज स्कूल जों थांनाय 2023 31 जानुवारि आव जों जत एक दिन न जत सारा त्रिपुरानि कॉलेज ताय नगो जों आबरो मेमोरेंडम याफोरका फियाबा बरक नाय दङ नाखा बाट सुनो कुनो बरो आपने माने रिजल्ट रिया इ 600 जनरो रुमान स्क्रिबान मासिnya हिनि बरो रिया थांनाय 5 तारिख आव जों नुख खोनानो रग जतन मीडिया रग तो नरक तो साइमानो जों अरबो टिबिएससि कायसा अरब भोटो जों थाङिनाय कायसा मेमोरेंडम याफोरमानि बर' आफरके साखातामो इनरो रुमान स्क्रिबानो सैमान सिनाय तै रुमान स्क्रिप्ट तै बेंगली स्क्रिबानो नरो सैमाने अ दुइता स्क्रिबानो सामाने एक दिन सिको मिया 7 तारिख मिया के बर' केसा अकोंनो फिरोगिरि रेखा जाते तमि छका इहे बेंगली स्क्रिबानो मासने रुमान स्क्रिबाय मासिया हिने हिंगे नाजी सिनी जे सिनी बासानो तुइनाय सिनी ककब्रम बासानो तुइनाय सिनी अ त्रिपुरा हासो तनाय सिनी तिप्रासा हिनि सिं जत रोंस्रिङि तंनाय रंनि जे प्रब्लेम न बरक तामो सितितिनो सियाखाय ताव सुनो अबागे थुङि दं रिउवाइसा रियावाइसा हिंगे अबनो सिंसिनि टीएसएफ छात्र संगठन होते कायसे सिं सिद्धांत नाखा जों तै मोहायके नाय तंलिया जों अनेक नायखा तब जों अ प्रब्लेमनि सल्व माने सिनि जे मानथाय सिनि सानमानि बरक सुनो रिलिया अबन बागै जों कायसेनो रायजा खायका जे जों तै मोहाय नरमखाय तंलिया ताबुक जे नामनि इंसितुन जे मानेसा जों सारा त्रिपुरा बन खाने रूट ब्लॉक खाने जेसे बरक सुनो लिखित बाबे इ नरक ताबु रुमान स्क्रिबानि सैमान खा हिनि रियासा जते जों सिनि स्ट्रेक नो जों यद्रस हाया जे मानेसा जों नाका 2-3 दिन 4 दिन सप्ताह जसपा नांथुन सिनि छात्र संगठन जे सिनि टीएसएफ तंनाय जत सारा त्रिपुरा रोंस्रुं टन सिनि जत उसदेन रबाय जों मिलुय जानजानि एरियाव जानजानि तामनाय जान सब डिविजन जों जतनो रूट ब्लॉक खाने तै सारा त्रिपुराव जों स्ट्राइक दागु अबनो सिनि तिनि मेन जे सिनि अजागा प्रेस मीट खायमानि बुफोराव कासु जंनाय अबनो अबकासनानि हिंगाके तिनि जों डेट दुइमानिया म बसकानि कयेक दिन बिसिङाव नंनाय खोनातावैसा मेन मीटिंग मान बिसिङाव डेट खोनानि बिसिङाव जों तिसे प्रेस मीट खायने डाइरेक्ट मसिंनो होते जों मनो कासनाय जों कायसा प्रेस मीट बिसिङनो जत त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरंनो नाय तनाय जों अब साखलायनाय तब हिंगे म कयेक दिन তিনি 8 तारिख 10 तारिख बा 11 तारिख 12 तारिख अबन बिसिङाव जासकानो जों रूट ब्लॉक खाने सारा त्रिपुराव जों स्ट्राइक खाने तब ताबो जों डेट दुइ मानियाखौ नबसो तो टीएसएफ सिना खाने ना टीएसएफ बा टीएससी गोबां संगठन दं आबनो तै सालाय दा आमाके कायसा बदक नायदि जों अबनो थानो थाङाके रुमाल स्क्रिप्ट हायगा बासानि आन्दोलन तो जों टीएसएफ निसिमिया अबंगासिनि कायसे जातिनि सिनि जेता जे ककब्रक सानाय अब जतनि बागैनो अब जबा तो जों टीएसएफ जों अर्गानाइज खालायफानो जों अबनो जों लुआजि मुं खालायफानो आं कयनाय सिनि हास्तिनि जत तिफ्रा सारकनो जों अबनो नायदि जों बासानि आन्दोलन जों पार्टी राजनीति तो खालायदि जों अबनो बादा खाया हायफानो जों राजनीति खालायफानो जों पार्टी खालायफानो बासानि आन्दोलन जों जेता जों ओ स्क्रिप्टनि आन्दोलन हायके सबानला जों जत जों बाक्सा जों थानसाङैनाय जों तामो टीएसएफ तामनि टीएसयू तामो टीएसएफ जत जों मिलिवै जों आ जेसिनि आन्दोलन जों जेतेबा सिनि जे मानथाय जों आबनो माननबो जों जतनो राजिबांनाय तो आं नरक मेडियारावनि बिसिंते आं आबनो कयनाय सिनि हास्तिनि जत तिप्रा सारकनो जोंनादि बहुत जों राजनीति बाय जों अनेक जों फेमलाव जाखा अनेक थोंलाखिया फेबा आं आबनो कयनाय जों आं आबनो कयनाय आंनि व्यक्तिगत तरफथि आं आबनो कयनाय सिनि तिप्रा हास्तिनि जत तिप्रा सालुकुरकनो जों टीएसएफ सिमिं अ राज्योआव ककब्रक परिनाया अब ककब्रक परनाय रंनि बागै सिमिं अ सबाया ताबुक सानानि थाखायके
ang ani life ni ang kobrok basama sima poria haipana ang kobrok ni jisababo ang taksi dorte ang logiri tong kaje sung saimono sini bongshoni sini zatni sini jagrani keno basa sini kanung sumu sini obos kaise sini mukmu jodine sini o basa basi sini jagrani sini kanung sumu sini jagrani jodi si obono se sukumori hange sing bagi sini sinumung bagi tongna ba abon bagi nang koinai joto patino ulogo ribui kesak hindi kupur hindi ni CPM tun BJP tun joto jesing press meet klayai jodine sing de musitario klayai ke joto no khanangoi a jesini strike ko phai logiri pinyan bagi ang joto no kojau Ni sinimu. Ani sinimu ka ang khwai division ni TISF ni convener bisan debar sing obono sing saimano sini rajyo belai kaisa mo recently bising kaisa kotor kaisa sini kotori susoli tongo to aboni baino sing tini o jago sing TISF ni ngai sing tini o jago waktu matungna rongno rungoi sing press meet khlaiani sing baddo mangka ani ganang tongo yango telemura ni TISF division ni telemura division ni convener Akash Debruma tai ani yang logo tongo Agartala town committee ni joint convener Joydip Singha tai tongo aingo sini South Tibrani convener South district tai oja tongo sini khumulung division ni join convener sini Akash Debrma tai yango tongo Agartala town committee ni join convener Halong Debrma singtini oba haikeno kaisa press meet khlaini thangi tongo tamni mele norok jotto saimano je tabuk sini rajyo kaisa kotor isu soli tongmani je thing obahaino thangnai je sini student organization TISF te TSF ke sing milihunai je 5 tarik February sing TBSC board ni president thaniwo sing sini president ni saito mungbai sing deputation sing samai khikya ajago amukhu tongo sini president logibo ajago sini je ajagani board ni president bokhu kapro kogri ka sinoma inai je 10 tar ni sikang norno ang notification rai nei je board central edition ni hoite nei tai bapro abo ko sai horo je taklai boso ni sim hoite roman script baino norok examination je class 12 te class 10 dopro roman script baino bro simanai nei pia babro nukka mias je asumsa je bini reaction nugi mangka bota monisha je tabuke bobno tebise bokok kebli sapi uka je kaisa script baino mas hinai nei bangla hor baino mas hinai hinai bomia tebise bo press meet khainai bo bini hokok no bokibli sai khabika tini obaino bo tini sri president obani logile no tini bota bisia tini sini o meeting khlaini sikang no bo tini TBS ni board ni president bo tin tebise thangai malakya ge apuno tini sini president tebise bo ma keno ang nok subana sumpono suai malia ni om hake kok phiro goi share ko to sung aboni baino sung wan suka sung TISF wan suka sung beskani salo sung sini rajyo sung kaisa independently strike khlaijak nai sung abo hate kotor simiya nini khwai simiya prai sini rajyo joto jagona sung abo strike khaijak nai je sini sanung a sanung no jodi no borok phainai borok jodi no goise sak dorte sing
sini je strike no sung root block no sung rosaya tei sung oboni logi logi no je rajyoni chief minister professor dr Manik Saha sung bonabo sung bintani no sung likito babe kaisa sung sini je nangmani no sung bonabo koi ranai tei obon pore ani logi tongo telamorani convener Akash Devarma obon pore bo abono tei clock sanan bagi abono tabuk sung nadi oboto sung khana sini kusuk level ni hoite khana sung meeting asujak nai aro put sini president tongnai tei sini je jehetu sini TISF kaisa tiparamotani wing ba aja sini MLS rok tongnai to abage sung tini sini meeting ni protest sung wansuk lagi joton opinion nai no karon sung obo sung basani kaisa andolon no sung kaisa sung ADC area o sung khlai ya omagen tabuk sung onto sini kaisa sung kaisa proposal sung kaisa boja khaine sung abo tabuk sasugui mai ko tobo sung kana meeting ni bore jeto sini boja khlaijak nai jaga obo sung tik khlaijaknai te abon pore sung ta press meet khlaifene